Kasama si Alia. Princess dito sa buong. Sabihin mo ano. Hello guys, welcome to my vlog. Ayun. Vlog na. Gege. Asa na ka? Dili lang sila mga Lola, Steve, kay Lola. Ano sabihin mo? Thank you, Lola. Lola Elsa, thank you, Lola Steve. Makapagpa-shopping ka. Oh, thank you. Videohan gani ka na ako. Noon sa imo ha, madam. Ayun eh. Bubble gum ni. Pangitaglain daghan. Daghan naman ah. Kakuha. Gatas raman. Oh, pili pa isa. Hello guys. Isa na. Candy. Isa pa. Isa na. Milk. Chocolate. Chocolate na milk. Plastic ko. Anong plastic ko? Plastic ko. Plastic ko pala. Stick o? Tapos ito. Para sa ako. Ano tanong? Sasabihin. Thank you. Lola Elsa. Thank you, Lola Steve.